پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 15۔ جامن اور فالسے کے درختوں میں چھپے ہوئے اس گھر کی سفید پتھروں سے بنی بلند دیواریں سکون و اطمینان کے ساتھ مضبوط چھت کو اپنے سروں پر لیے خاموش کھڑی تھیں۔ صاف و شفاف سرخ اینٹوں سے بنا ہوا صحن، وسیع دالان اور مغربی پہلو میں لگا سب سے گھنا برگد، اس بوڑھے برگد پر سارا دن چڑیاں سرخ رنگ کے پھلوں کو کتر کتر کر پھینکتی رہتی تھی اور صحن گندا کرتی رہتی تھی۔ ذکیہ بیگم اور زارا دن میں کئی بار صحن صاف کرتی، کبھی کبھی تو جھنجھلا بھی جاتی، لیکن کوئی بھی ان درختوں کے کاٹنے کے حق میں نہ تھا۔ زارا نے پہلے تو کھلے دروازے کو حیرت سے دیکھا، پھر صحن میں قدم رکھ دیے۔ صحن خلاف معمول پتوں اور جامنوں سے رنگین ہو رہا تھا۔ ذکیہ بیگم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے صحن صاف کرتی تھی۔ صحن میں بکھرے پتے اس بات کے گواہ تھے کہ آج ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ زارا اپنی حیرت پر قابو پاتی آگے بڑھی۔ ذکیہ بیگم بیرونی دروازہ بند کرنے کے ارادے سے صحن میں آئی تھی، زارا کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم کو سامنے سے آتے دیکھ کر تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم امی، خیریت تو ہے؟ یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام، دودھ لینے آئی تھی دودھ والے سے، پتیلی باورچی خانے میں رکھ کر اب دروازہ بند کرنے ہی آ رہی تھی۔ آؤ اندر آؤ۔ ذکیہ بیگم پلٹ کر اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ زارا ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولی، مجھے پتا چلا تھا کہ بابا لاہور میں ہیں اور ان کی طبیعت ناساز ہے۔ ذکیہ بیگم جو اس دوران کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، رک کر مڑتے ہوئے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ رات فرزان ذکر کر رہے تھے، لیکن جس انداز میں۔ زارا جو بات کرتے کرتے کمرے میں داخل ہو چکی تھی، فیضی صاحب پر نظر پڑتے ہی جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ ذکیہ بیگم نے درزیدہ نظروں سے فیضی صاحب کی طرف دیکھا، کیونکہ ان کے دماغ میں زارا کا ادھورا جملہ مکمل ہو چکا تھا۔ جاؤ، میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، اذان کو اس کے کمرے سے بلا لاؤ اور اسے ناشتہ کروا دو، ذکیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ زارا فیضی صاحب کو سلام کر کے ان کی طبیعت پوچھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اذان ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا، آپ نے ناشتہ کیا؟ اذان نے فیضی صاحب سے پوچھا تو ان کے جواب دینے سے پہلے ذکیہ بیگم پریشانی سے بولی، ان کی طبیعت بہتر نہیں، شاید سفر کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہے۔ تم نے ناشتہ کر لیا ہے تو گاڑی لے آؤ اور اپنے بابا کو اسپتال لے جاؤ۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دیا تو تھا، تم وہی دوائیاں لے آؤ۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، فیضی صاحب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ٹھیک ہے بابا جانی، میں وہی دوائیں لے آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اذان جو اس دوران بیڈ کے قریب پہنچ چکا تھا، بات مکمل کرنے کے بعد ذکیہ بیگم کی طرف جھکتے ہوئے بولا، امی، میں ڈاکٹر کو یہیں لے آتا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بائک ڈاکٹر خلیل الرحمان کے کلینک کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی شاید ابھی پہنچے تھے، کیونکہ کلینک پر زیادہ رش نہیں تھا۔ اذان ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں صرف 2-3 مریض نظر آئے۔ ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد اذان بولا، ڈاکٹر صاحب، بابا جانی کی طبیعت کافی خراب ہے، آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن پلیز آپ کچھ دیر کے لیے گھر چلیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ایک نسخہ تحریر کر رہے تھے، اذان کو تسلی دیتے ہوئے بولے، بس 2 منٹ، یہ ایک مریض ہے، اسے بھی دیکھ لوں پھر چلتے ہیں۔ اور پھر وہ چند منٹ جو ڈاکٹر صاحب کو دوسرے مریض کو دیکھنے اور اس کا نسخہ تجویز کرنے میں لگے، اذان نے بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے گزارے۔ پھر ڈاکٹر صاحب اذان کے ساتھ کلینک سے باہر نکلے اور اذان نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ڈاکٹر صاحب کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر خلیل الرحمان جو بڑے علم دوست اور ادب نواز قسم کے انسان تھے، وہ اذان اور اس کی فیملی کی بہت عزت کرتے تھے۔ فیضی صاحب کے اچھے دوستوں میں سے تھے اور یہی نہیں، ان کے خاندانی معالج بھی تھے۔ بائک نے ابھی بمشکل چند گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اذان کی جیب سے ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ اذان نے ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل کنٹرول کرتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور روڈ سے نظر ہٹا کر موبائل کی اسکرین پر ڈالی، جہاں زارا بھابھی کا نام بلنک کر رہا تھا۔ اذان نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تو دوسری جانب سے زارا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو اذان بھائی، آپ کہاں ہیں؟ جلدی سے گھر آ جائیں، بابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور اذان کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا، اسے اپنے ہاتھ پاؤں بے جان ہوتے محسوس ہوئے تھے۔
आप परेशान ना हो, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस अभी आया। जुमला मुकम्मल करने के बाद अजान ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल जेब में डाला और मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। जो ही घर के दरवाजे पर पहुंच के उसने बाइक खड़ी की, घर के अंदरूनी हिस्से से ज़ारा की सुनाई दी जाने वाली दिलखराश चीखों ने उसे लर्जा के रख दिया। अजान जैसे सफर का दामन छोड़ बैठा, वो घबराए हुए अंदाज में हकलाते हुए बोला, जल्दी आइए डॉक्टर साहब। और फिर वो डॉक्टर साहब की तरफ देखे बिना भागते हुए अंदर जा पहुंचा, जहां एक रूह फरसा मंजर उसका मुंतजिर था। ज़ारा एक जानब खड़ी धाड़े मार मार कर रो रही थी। ज़किया बेगम दोनों हाथ फैजी साहब के सीने पे रखे रोते हुए और जैसे उन्हें झंझोड़ते हुए चीख चीख कर कह रही थी, फैजी साहब आप बोलते क्यों नहीं? खुदा के लिए आंखें खोलें, आप क्यों नहीं बोल रहे? कुछ तो बोलें। अजान भागकर फैजी साहब के करीब पहुंचा और सीने से कान लगाकर उनकी धड़कन सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक गहरा सुकून, एक गंभीर सन्नाटा था जो अजान के पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रहा था। वो फैजी साहब के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर बोला, बाबा जानी, बाबा जानी। डॉक्टर साहब कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर साहब जल्दी आइए ना, देखें बाबा जानी को क्या हो गया, ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अजान ने नमनाक लहजे में फरियाद की। एक जाने हटें आप। डॉक्टर साहब ने अजान को हटाया और फैजी साहब का हाथ उठाकर उनकी नब्ज चेक की। फिर उनका हाथ छोड़ा तो वो बेजान अंदाज में बेड पर जा गिरा। फिर स्टेथोस्कोप निकालकर उनकी धड़कनें चेक करने लगे, लेकिन बेसूद। डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप हटाकर जेब से नन्ही सी टार्च निकालकर दोनों उंगलियों की मदद से फैजी साहब की आंखें खोलकर उनमें टार्च की रोशनी डालते हुए बगौर कुछ देखने की कोशिश की। फिर टार्च जेब में डाली और एक हाथ फैजी साहब के चेहरे पे फेरते हुए उनकी आंखें बंद कर दी। आई एम सॉरी, अब यहाँ कुछ बाकी नहीं बचा, हमने बहुत देर कर दी, डॉक्टर साहब ने अफसुर्दगी से कहा और ढीले कदमों से चलते हुए बाहर निकल गए। अजान बेजान से अंदाज में बुत बना बैठा था और कमरे में ज़किया बेगम और ज़ारा की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं। बूढ़ा बरगद गिरा है क्या अमजद, इज्जतें साहिबान खो बैठी। चंद सांसों से जिंदगी का वजूद, मौत का नाम, आखिरी हिचकी। जिंदगी किसी बेपाया समंदर की तरह है जिसका सिर्फ एक ही किनारा है, एक ही साहिल है। वो साहिल जहां चरागां है, भीड़ भाड़ है, रोशनी के मेले हैं, लेकिन साथ साथ तन्हाइयां और उदासियां भी हैं। इसके दूसरे किनारे की खबर लेने गए, कभी नहीं लौटे। जिंदगी कब से है और कब तक है कौन जाने। अजल से अबद तक, अजल से चले और अबद के बाद भी जिंदगी है। जिंदगी से जिंदगी निकल रही है, जिंदगी में जिंदगी शामिल हो रही है, या फिर जिंदगी से जिंदगी जुदा हो रही है। अगर जिंदगी को मुसलसल सफर कहा जाए तो फिर मंजिल क्या है? अगर जिंदगी बेदारी है तो फिर गफलत को क्या कहा जाए? अगर जिंदगी मोहब्बत है तो नफरत भी तो जिंदगी है, जबकि नफरत ज्यादा जिंदा, ज्यादा पायदार है। हसद, इंतकाम, गुस्सा, नफरत जिंदगी को ज्यादा फाल और मुतहर्रक रख सकते हैं। मोहब्बत और नफरत जिंदगी के ही नाम है। जिंदगी मौत के ताक़ुब में है और मौत जिंदगी के पीछे आ रही है। जब तक दोनों में से एक खत्म नहीं होता, ये खेल जारी रहता है। लिहाजा हमारी नजर में जिंदगी का आखिरी मरहला मौत है। मौत का जिंदगी से और जिंदगी का मौत से एक अटूट ताल्लुक है, चोले दामन का साथ है, लेकिन हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते। हम इसको झुटलाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कोई अपने साये से कब तक और कहां तक भाग सकता है। इसके बावजूद हम भागते हैं और जिससे हम भाग रहे हैं वो हमारे ताक़ुब में है। हम जितना तेज दौड़ते हैं वो अपनी रफ्तार उतनी ही तेज कर देती है। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती ही चली आती है, क्योंकि मौत दरअसल जिंदगी की परछाई है जो हमेशा जिंदगी के पीछे रहती है। हम इस हकीकत को झुटला नहीं सकते। हम रोज किसी न किसी को मरता हुआ देखते हैं। रोजाना ही कोई ना कोई मौत वकूअ पजीर होती है। मौत ना हो तो शायद जिंदगी एक अलमिया बन जाए, एक तवील दौरानिए का बेरब्त ड्रामा कि टीवी चलता रहे और लोग बोर होकर सो जाएं। हम कुशां कुशां खुद की तरफ सफर करते रहते हैं और फिर जिंदगी के इम्कानात तलाश करते करते हम उस बंद गली तक आ जाते हैं जहां से मुड़ना
मुमकिन नहीं होता। आगे रास्ता बंद होता है, क्योंकि मौत एक अजली हकीकत है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। ख्वाह मौत हमसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, ये वाक़ई होती है। हम इससे कितना भी फरार हासिल करें, कितना ही दूर भागें, ये हमको घेर लेती है। हम इससे जितना भी भाग लेंगे वो बहरहाल बाकी रहेगी। हर रोज कोई ना कोई मौत से हमकिनार होता रहेगा और मौत हमारी जिंदगी की बुनियादों को हिलाती रहेगी। हमें बहरहाल इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी, तब ही हमें जिंदगी का इदराक होगा और तब ही हम खुदा के दरबार में हाजिरी देंगे। मौत बरहक है और यही जिंदगी का सबसे अजीम सच है। फैजी साहब ने इस अजीम सच को जान लिया था और वो अपने खालिक हकीकी के दरबार में जा पहुंचे थे। उन्हें ना सिर्फ जिंदगी का इदराक हासिल हुआ था, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी ही में आने वाली मौत को शनाख्त कर लिया था। दबे पांव आने वाली मौत की आहट को महसूस कर लिया था, जिसका सबूत अजान के हाथ में दबा लरसता हुआ वो कागज था, जिस पर गिरने वाले अजान के आंसू उस पर तहरीर लफ्जों की सच्चाई की गवाही दे रहे थे। देखना मर जाएंगे बीमार लोग, कब तलक जिंदा रहेंगे यार लोग। बाद मरने के भुला देंगे सभी, याद रखेंगे फकत दो चार लोग। मेरी मैयत को जरा तुम रोकना, करने आए हैं मेरा दीदार लोग। तेरी महफिल छोड़ करे हमनवा, हो गए रुखसत सभी बेकार लोग। अब तेरी दुनिया में क्या रखा है दोस्त, हो गए हैं मुझसे जब बेजार लोग। जा रहा हूं मैं तो दुनिया छोड़कर, खींचते हैं क्यों भला दीवार लोग। वक्त आखिर कब्र में जाते हुए, छोड़ जाते हैं यहीं घर बार लोग। शहर खामोशा में आकर देख लो, जा रहे हैं छोड़कर गमखार लोग। अजान ने अश्कबार नजरों से फिदा की जानिब देखा, रूंधी हुई आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया और फिर लरसते हाथों से वो कागज तह करके जेब में रख लिया जो फिदा ने उसे दिया था। ये कहकर कि हालत बीमारी में फैजी साहब ने कागज और पेन तलब किया था और उस पर यह गजल तहरीर की थी, जो यकीनन फैजी साहब की आखिरी तहरीर थी। अजान ने चारों तरफ देखा और शिद्दत कर्ब से आंखें भींच ली। कुछ देर तक तो अजान कुछ बोल ही नहीं सका। इस रूह फरसा सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी थी, जिसे आंखें नहीं देख सकती थी। अलबत्ता दिल शिद्दत से महसूस कर रहा था। इससे पहले कि दिल इस सन्नाटे से रुक जाता, मलिक आसिफ की आवाज ने अजान की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। अजान, हाफिज साहब कह रहे हैं जनाजे का वक्त हो गया है, किसी का इंतजार तो नहीं। अजान ने उसका जुमला सुनकर गायब दिमागी से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सारे ही चेहरे थे, मगर एक वो चेहरा जिसे फैजी साहब देखना चाहते थे नजर नहीं आ रहा था। वक्त रुखसत तो उस चेहरे को यहां होना चाहिए था। उसने पास से गुजरते अली को रोका और उससे मुखातिब हुआ। अली, फरजान नजर नहीं आ रहा, किसी ने उसे इतला दी? कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।